विजयनगर साम्राज्य और तेनाली रामांक बुद्धिमता। विजयनगर साम्राज्य तार गौरव, धन संपद और सांस्कृतिक उत्कर्ष पर प्रसिद्ध थिला। एहार अनेक महान शासकों मध्यरे राजा कृष्णदेव राय जड़े विज्ञ और शक्तिशाली राजा भावे स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिले। तांको शासन काल को विजयनगर साम्राज्यर स्वर्णिम युग कुहाଯାଏ, जेतेबेले कला, साहित्य और स्थापत्य अभूतपूर्व उन्नति लाभ करथिला। कृष्णदेव राय जड़े महान विद्या पृष्ठपोषक थिले। से केवल जड़े उत्कृष्ट योद्धा नथिले, बरं जड़े प्रतिभा संपन्न कवि मध्य थिले। तांको रचित महाकाव्य अमुक्त माल्यदा और संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज मध्य प्रशंसित। कृष्णदेव रायଙ୍କ राजसभा अष्टदिग्गज नामे परिचित 8 जन विख्यात कवि थिले। सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अल्लासानी पेद्दाना और तेनाली रामकृष्ण साहित्य जगत रे अमूल्य अवदान रखिथिले। तेनाली रामकृष्ण विशेषकर तांकर तीक्ष्ण बुद्धि और हास्यबोध पाई राजसभा एक विशेष स्थान अधिकार करथिले। असंभव समस्या गुड़ी को से चतुर उपाय रे समाधान करुथिबारु से साम्राज्यर इतिहास रे एक प्रिय व्यक्तित्व होई उठिथिले। एक समय रे राजा कृष्णदेव राय और तांको रानी थिरुमालाम्बलଙ୍କ मध्यरे एक छोट विषय को नहीं झगड़ा हैला। राजा एक कविता लिखिथिले जहाँ सूर्य, चंद्र, तारा और आकाश आज अस्पष्ट शब्द रे भरा थिला एवं एहार अर्थ स्पष्ट नथिला। राजा ही कविता मंत्री माननको सुनिया को चेष्टा करथिले, किंतु सेमाने विभिन्न बहाना देई तांको एड़ाई देथिले। संध्या समय रे राजा रानी को कविता सुनिया को गले, किंतु रानी से दिन सारा काम करी थकी जाइथिबारु बारंबार हाई मारिथिले। राजा एहाकू तांको कवितार अपमान भावी रागी रानी को छाड़ी चली गले। से दिन पर से रानी को सह कथबार्ता बंद कर देथिले, जहाँ राजप्रसाद रे एक असुखी और निर्जन परिवेश सृष्टि कला। रानी थिरुमालाम्बल यही समस्या मुक्ति पाइबा पई अनेक चेष्टा कले, किंतु विफल हेले। शेषरे से तेनाली रामांक निकट को गले और समस्यार समाधान पाई साहाय्य मागिले। रानी कहले, राजा एक अस्पष्ट कविता लिखिथिले। मु थक्का होई जाई हाई मारिथिबारु ताहाकू माने जहाकू राजा अपमान भावी रागी गले। दयाकरी मते साहाय्य कर रामा, केवल तुमे ही राजा को बुझाई पार। तेनाली धैर्यर सह सबू शुणिले और कहिले, महाराणी मु मोर सर्वोत्तम चेष्टा करी, किंतु एहा पाई एक चतुर योजना और समय दरकार। रानी तांको अनेक धन्यवाद देई सम्मत हेले। परदिन सकाळे राजसभा मंत्री, विद्वान और राज दरबार मानक गहन रे जमाजमी हेउथिला। सुंदर खोदित स्तंभ, रंगीन गालीचा और झरका दे आसुथिबा सूर्यकिरण राजसभा को आलोकित करुथिला, किंतु राजांको गंभीर मुखमंडल और तीक्ष्ण दृष्टि समस्तंकु एक असहज अनुभव देउथिला। सेदिन सभारे धान चाषर उन्नति विषय रे आलोचना चलीथिला। मंत्री माने जलसेचन व्यवस्था वृद्धि और उत्तम सार व्यवहार आदि प्रस्ताव देउथिले। तेनाली रामा सभार एक कोण रे शांत भावे ठिया होई समस्त को मनोनीत करुथिले। तांको मुखरे एक हास्यमय हस खेलुथिले। राजा तेनाली को डाकिले। सभारे शांति खेलीगला और समस्तଙ୍କ दृष्टि तेनाली उपरे गला। तेनाली एक प्लेट धान
ବିହନ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ଧାନ ବିହନ ଆଣିଛି। ଏହା ବୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫସଲଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫସଲ ମିଳିବ। ସଭାରେ ଏକ ଚାପା ହସ ଖେଳିଗଲା। ଜଣେ ରାଜଦରବାରୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ଯାଦୁକର ବିହନ? ଏବେ ରାମା କହିବେ ଯେ ଏହା ପାଣି ବିନା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ବୋଧେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ହାସ୍ୟର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ରାଜା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏପରି ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମାଟି, ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ଆମ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେନାଲି ଅବିଚଳିତ ରହି ହସିକରି କହିଲେ, ଏହା ସତ ହୋଇପାରେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିହନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଭାରେ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଖେଳିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଭ୍ରୂ କୁଞ୍ଚିତ ହେଲା। ସେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଭୁଲ? ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ ରାମା। ତେନାଲି ସଭାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଯଦି କେହି ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ବିହନ ବୁଣେ ତେବେ କେହି ଭଲ ଫସଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାଇ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ବିହନ ସମାନ ଭାବେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ? ସମାନ ଭାବେ ହେବ ତ? ଛିଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ସଭାରେ ହାସ୍ୟର ଗର୍ଜନ ଉଠିଲା। ପୂର୍ବର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ହାଇ ମାରିଦେଲେ। ତେନାଲି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ହାଇ ମାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ଅନୁଭବର ଚିହ୍ନ ଫୁଟିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ହାଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା ଅପମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ ଜାଗିଗଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ନମ୍ର ଭାବ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଥିରୁମାଲାମ୍ବଲ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବୋକା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଛି। ମୋର ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ରାଣୀ, ଯିଏ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେନାଲି ରାମା, ଯିଏ ଏହି ସମାଧାନର ମୂଳ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ, ନିଜର ବିଜୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ରାଜଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଓ ରାଜପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ହାସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧି, ହାସ୍ୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଅହଙ୍କାର ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରେ।